তিনি এবা সারসাল বাসন্তী মতাইনি বিজয় দশমী tongthoklaimani bisingtei দশমীনি তিথিও মতাই পাইখা তাবুক নগ কিফিলনানি জরা ফাইকা আমা দুর্গানি তেই বিশিনি নাইসিংমুং বিজয় দশমী ন কিতিঙ্গै যতন খাতুং খাজা अंगलाइजाक फियाबा सिदुर थंगलाई बिदाय रेखा आमा दुर्गानो सारसालो बासंती मताइनि पाइथाकनि साल कदंमा बिसिनि काहाय ताकलाय बिसियोबो दशमीनि तिथिओ फुंनि सिमिनो जत मन्दबरगो आमानो बिदायनानि बागै कुथुमलायमुं दुकुरगनि सिरिसितिनि सिमिनो अबो हाइके नुकजाक तंखा मताइनि बसखांगो सातराय सगै मिस्ति चारवै ताकलाय बिसिनि बागै बिदाय रेखा आबोन लगी फाइ तंनाय बिसिनि नासिंजागनाय हनै सामानिबो नुकजाखा आमा दुर्गानि थानिओ सरिमुं साननानि बागै राजाखर आगनि दुर्गा बारिनि मताइ नगो गोबांमा लुकुरावनो कुथुमलायमानिबो नुकजाखा सिरिसितिनि रायदानि काहाय राष्ट्रीय सालामी काहाय सांरंसालनि सानजा जरा आमा दुर्गानि मताइ खिबिजांनाय हिनिसाका दुर्गाबारिनि मताइ रेनाय মায়ের দর্পণ বিসর্জন হয়ে গেছে। এখন বিকেল 6:30টায় মা যাত্রা হবে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রীয় সালামি দেওয়ার পর মাকে বরণ করার পরে রাষ্ট্রীয় সালামি হবে, তারপর মা দশমী ঘাটে যাবে। দশমী ঘাটে গঙ্গা পূজার পরে মার বিসর্জন সম্পন্ন হবে। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।